वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम खबर दें। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बंद रास्ते भी ट्रैफिक के लिए खोलना शुरू कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि अंदरून शहर तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। मरी रोड और इतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि रावलपिंडी में मजमूई तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। कुछ देर तक तमाम रुकावटें हटाकर रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। फैजाबाद और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले दीगर रास्ते खोलना इस्लामाबाद इंतजामिया का इख्तियार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से इजलास तलब करने का मरासला भी जारी किया गया है। असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगवा होने के मामले पर बहस की जाएगी। केपी हाउस में खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी के मामले को भी जेर बहस लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रूल से हटकर तलब किया गया क्योंकि असम्बली रूल्स 20 के मुताबिक छुट्टी के रोज इजलास तलब नहीं किया जा सकता। जबकि मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर असम्बली इजलास बुलाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पीटीआई के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदों समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि केपी के 11 पुलिस एहलकार भी पकड़े गए जिनके पास मास्क, शेल और बटर बेड्स बरामद हुए हैं। जबकि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार पुलिस को मुजाहरे में इस्तेमाल किया गया। हम इंक्वायरी करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पे जमा कराएंगे। 2 दिन से लाश की हसरत करने वालों से अफसोस का इजहार करते हैं। उन लोगों के ये ईमान पूरे ना हो सके। उनका कहना था कि पुरतशद्दुद वाक़यात में 31 इस्लामाबाद पंजाब पुलिस के 75 एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने बताया कि अभी सेंटोरस तक इलाका क्लियर है, रात तक इलाका क्लियर कर देंगे। इस्लामाबाद के शहरी 2 दिन से अजियत का शिकार हैं। उनसे माजरत चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था डी चौक पर पहुंचकर धरना देना उनका टारगेट था। इनकी कोशिश थी कि 17 तारीख तक राहें और SCO का कॉन्फ्रेंस खराब होगा। ये तमाशा नहीं हो सकता कि रोज रोज इस्लामाबाद पर दावा बोले। आपको अफसोसनाक खबर दे, फ्रांस से गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड जाने के लिए बहरी रास्ता अबूर करने की कोशिश में बच्चे समेत कई तारकीन हलाक हो गए हैं। खबर रसाई एजेंसी ने फ्रेंच कोस्ट गार्ड के हवाले से बताया कि बहरी रास्ते के जरिए गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड जाने वालों में 10 खवातीन समेत मुतादिद नौजवान लड़कियां भी कश्ती पर सवार थीं। 65 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानिब फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने इसे खौफनाक सानहा करार देते हुए कहा कि मरने वालों का खून इंसानी स्मगलर्स के हाथों पर है। फ्रांस इन माफियाज के खिलाफ जंग तेज करेगा। वाज़ेह रहे कि यह वाकया तारकीन वतन की कश्ती डूबने का ताजा तरीन वाकया है। इससे कबल गुज़िश्ता माह एक वाकया पेश आया था जिसमें 12 तारकीन वतन भी इस वक्त हलाक हुए जब इनकी कश्ती चैनल में उलट गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफीर सेबास्टियन सेवस ने मुलाकात की है। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि दोनों रहनुमाओं ने उकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर बेइत्तेफाक किया। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के मबैन दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस
بزنس ٹو بزنس انٹریکشن بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارجنٹائن کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ لائیو سٹاک، کھیلوں کے سامان اور سرجیکل آلات کے شعبے میں ارجنٹائن سے تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کے علاقے داہیہ میں کئی طاقتور بم برسا دیے، جس کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فضائیہ نے حزب اللہ کے اسلحہ کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور لبنانی ٹی وی چینل کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فورسز نے بیروت پر اقوام متحدہ کے دفتر پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے لبنان میں اسپتالوں پر شدید بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں سے مزید 25 افراد شہید ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے صحت کے مراکز پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی قصبہ کرات شمونہ پر راکٹ برسا دیے۔ 30 سے زائد راکٹوں کے اس حملے سے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کی شہادت کی اطلاعات آ رہی تھی۔ سربراہ ہاشم صفی اللہ الدین کا گزشتہ جمعہ سے دیگر قیادت سے رابطہ منقطع ہے۔ آپ کو خبر دیں، اسرائیل نے لبنان میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کے علاقے داہیہ میں کئی طاقتور بم برسا دیے، جس کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیلی فضائیہ نے حزب اللہ کے اسلحہ کے ذخائر کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنانی ٹی وی چینل کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے بیروت میں اقوام متحدہ کے دفتر پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے لبنان میں اسپتالوں پر شدید بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں سے مزید 25 افراد شہید ہو گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں، اسرائیلی فوج نے ایرانی میزائل حملوں میں اپنے فوجی اڈوں کے نشانہ بننے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کو ہوئے ایرانی میزائل حملوں میں 2 ایئر بیس نشانہ بنے اور ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنائے گئے ایئر فورس کے اڈے مکمل فعال ہیں۔ ترجمان اسرائیل پاک فوج کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل حملوں کا جواب جو بہتر وقت لگے گا اس وقت دیں گے اور اسرائیلی سیاسی قیادت کی ہدایت کے مطابق بتائے گئے وقت اور جگہ پر حملہ کریں گے۔ 1 اکتوبر کی شب ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے، جو اصفہان اور تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے گئے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ پاکستان کے جارحہ مزاج بیٹر عثمان خان نے تیز ترین لسٹ اے ڈبل سینچری کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلے گئے پریزیڈنٹ کپ کے میچ میں ایشال ایسوسی ایٹس کے عثمان خان نے ایس این جی پی ایل کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 131 گیندوں پر اپنی ڈبل سینچری مکمل کی۔ عثمان نے اپنی اننگز میں 132 گیندوں پر 201 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ پاکستان کے لسٹ اے کرکٹ میں تیز ترین ڈبل سینچری تھی۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ شرجیل خان کے پاس تھا، جنہوں نے 2 سال قبل 2022 میں سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے خلاف 133 گیندوں پر اپنی ڈبل سینچری مکمل کی تھی۔ ناصر کراچی کے علاقے شیرشاہ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کے قتل میں ملوث 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے نے ہلاک دہشت گردوں سے متعلق تفصیلات جاری کر دی۔ حکام کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت قاسم رشید اور عثمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان نے 7 جولائی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈی ایس پی علی رضا کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔
CTD हुकाम का कहना है कि हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक कालदम लश्कर से था। हलाक दहशत गर्द हाफिज कासिम रशीद कराची का नया अमीर था, जबकि DSP के कत्ल के लिए डिस्ट्रिक्ट सदर सईद अहमद हसन ने सहूलतकारी की। डी चौक इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस सिविल कपड़ों में मलबूस KP के पुलिस के 11 हाजिर सर्विस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार टेर गैस, गलीलों और पत्थरों से लैस होकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले कर रहे थे। जराये ने बताया कि KP के पुलिस के हाजिर सर्विस एहलकारों में से 2 का ताल्लुक KP के CTD और 3 का ताल्लुक KP के पुलिस से है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया, तमाम एहलकारों को अटक के नजदीक पुलिस की गाड़ियों में सिविल कपड़ों में वापस फरार होते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पकड़ा है। अब जानेंगे मौसम का अहवाल। सूबाई दारुल हुकूमत में तेज आंधी के बाद बारिश के बायस माल रोड, मीनार पाकिस्तान, GP और दीगर इलाकों में जल थल बिजली की आंख मिचौली से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। आंधी के बायस तार आपस में टकराने और बारिश की वजह से फीडर ट्रैप मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सांगला हिल शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश के बायस बिजली गायब हो गई है। गोजरा शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया, जबकि फेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फालिया कामों की वजीराबाद, शरीकपुर शरीफ, मरीद के और गिरदनवाह में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही वापडा के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है।